Salut les élèves de la première année collégiale. Prenez votre manuel, l'heure de français, page 128. Dawala barakatillah. Bismillah. Donc, évaluation et soutien. J'observe et je comprends. Dégage les caractéristiques essentielles d'une description. إذن استخرج الخصوصيات المهمة أو الهامة في الوصف. Description informative. الوصف الإخباري عن الشيء d'un objet et d'un lieu et المكان والمكان. Description pittoresque et description des sensations. الوصف ديال المناظر الخلابة أو المناظر الجميلة. description des sensations. الوصف ديال الحواس ديال الإنسان. un petit port bleu. واحد الميناء أزرق. tout est bleu, bleu, bleu. Et les pierres sont blanches. La neige n'est pas d'un blanc plus pur que ces pierres au soleil entre la mer et le ciel bleu. Au fond des collines d'argile rouge et sans le moindre arpent la haie contre le vent. Tirée sur des cailloux arrondis, peintes en vert et en bleu. Les barques semblent toutes neuves, larges et lentes. Le quai fait des tours et des tours suivant la courbe de la mer qui galope. Toutes les façades sont blanches, embellies d'un filet ou bleu ou vert. Le quai est une promenade où ne traînent que 2 ou 3 bons vieux. Ils sont bien cuits. Le soleil leur a mis sur la peau une peau d'oignon mûr. Parfois ils se parlent et parfois ils se taisent. Les filets sèches au soleil, réseaux d'or noir, magnifiques dentelles des pêcheurs accroupis. Les repars, jambes et pieds nus. On sent un parfum très fin de goudron. Un bateau aigu et sombre, filant droit comme une flèche, double le canal et entre dans le port bleu en mètres. On le regarde à peine. Le calme qui règne sur le port n'est rompu que pour quelques secondes. D'après André Sillard, Croquis de province, édition Emile Paul. Clapoter, produire des clapotis ou des clapotements. Bruit léger produit par des vaguettes. واحد الطاجيز قليل. Une promenade, lieu de promenade. النزهة المكان ديال التنزه. Donc la première question, qu'est-ce qui est décrit dans ce texte? Donc ce qui est écrit dans ce texte, c'est le petit port bleu. Bien. S'agit-il d'une description informative ou pittoresque؟ لك واش يتعلق الأمر هنا واحد الوصف إخباري أو لا واحد الوصف ديال الجمال والمنظر الجميل. Donc, justifie ta réponse. Donc, il s'agit d'une description pittoresque. Pourquoi? Parce que il y a les adjectifs de couleur sont nombreux, la comparaison et le métaphore. علاش قلنا بأن عندنا هاد ديسكريبسيون بيتوريسك؟ لأننا عندنا بزاف ديال لي زادجيكتيف دو كولور وعندنا المقارنة التشابه comparaison وعندنا لا métaphore. Quelle impression se dégage du premier paragraphe؟ شنو هي الامبرسيون اللي تستخرج من الفقرة الأولى؟ l'impression de couleur. إذا عندنا واحد l'impression ديال الألوان ديال bleu, rouge, blanc. Donc la quatrième question relève dans le texte ce qui se rapporte aux sensations. قال لك استخرج من النص اللي تينتمي للحواس ديال الإنسان. إذا عندك هنا olfact
olfactive odeur إذا مثلا نهضروا على olfactive الحاجة اللي مرتبطة بالقلب أي الشم auditif بغوي أي الحاجة اللي عندها ارتباط بالأذن السمع فيزيال إذا فورم الشكل كولور اللون لوميير الضوء إذا الحاجة اللي عندها ارتباط بالعين إذا بوغ أولفاكتيف شنو عندنا عندنا بارفان تخي فان دو غودرون وبالنسبة أوديتيف بغوي عندنا كلابوت كالم وبالنسبة فيزيال فورم عندنا أغوندي لارج لون لا كورب دونتيل بلو blanche, rouge, vert. Then, je maîtrise les outils, identifier et réutiliser correctement les expansions de langue. لك تعرف وتستعمل correctement les expansions التمديد ديال لو نو باش نديرو حنا التمديد ديال لو نو عرفنا تنديرو قرينا الدرس l'adjectif qualificatif le complément de nom et la subordonnée relative. Emploie يستعمل convenablement le vocabulaire des sensations واستعمل le vocabulaire ديال الحواس. Donc, entoure les expansions des noms en gras. إذا les noms en gras هما هادو soirée, bleu, des chiens, la maison, les amis. Et classe-les dans le tableau ci-contre. Classez en pas le tableau. Donc, les noms, les expansions des noms en gras. إذن هذا هما les noms. شنو درنا l'expansion درنا avec un adjectif qualificatif. Nous avons organisé une magnifique. Donc, je dis entouré une magnifique. Là, c'est un adjectif qualificatif épithète. Le beau, un entouré ou le beau, donne l'expansion de le nom bleu par l'adjectif qualificatif beau. Du ciel, c'est un complément de nom du bleu. D'un complément donne un entouré ou obtenu du ciel. Du chien méchant, d'un entouré ou méchant. Adjectif qualificatif. La maison des voisins, complément de nom des voisins. ولكن هنا ما نديروهاش لانه شنو قالوا لنا قالنا كلاسيمون اون غرا اذا دي شيان ميشون اونتورو سيلمون ميشون لا ميزون دونك شنو عندي هنايا عندي بروبوزيسيون سوبوردوني باش درنا افيك لو برونون ريلاتيف كو على من راجع على لا ميزون que vous habitez on va entourer seulement que vous habitez. Les amis dont tu es si fier m'ont volé un livre. إذا شنو غادي نشوفو la proposition subordonnée dont tu es fier. نجيو الطابلو pour l'adjectif qualificatif épithète نديرو magnifique نديرو beau نديرو méchant. Pour complément de nom نديرو du ciel. Pour la subordonnée relative que vous habitez ou un diro dont tu es si fier. Donc voilà la réponse de la première partie de questions 1, 2, 3 et 4. Le voilà. Donc, ce qui est décrit dans ce texte, c'est un porc, ou là c'est le porc, le petit porc bleu. Il s'agit d'une description pittoresque parce qu'il y a des adjectifs de couleur sont nombreux, comparaisons et métaphores. L'impression de couleur bleu, rouge, blanc. بالنسبة quatrième question olfactif odeur عندنا parfum très fin de goudron عندنا auditif سمع ضوي كلابوت إيكال وفيزيال اللي عندها العلاقة بالنظر شوف عندنا فورم كولور لوميير عندنا اغوندي
large arrondi هي دائرية large هي كبيرة long هي طويلة courbe مقوسة دونتيل على الشكل ديال الداسة بلو أزرق بلونش أبيض روج أحمر vert أخضر et noir et voilà donc voilà pour nous avons organisé إذا نظمنا واحد مانيفيك غادي نشوفيو على مانيفيك سوار واحد ليلة جميلة ولا سيبر جملة ثانية غادي لو بلو لو بون بلو دو سيال on chante les touristes غادي نشوفيو على لو بون الجملة الثالثة نشوفيو على ميشون ندورو السلام على ميشون وما ندوروش على لي فوازان بالابيل لان ما عندناش لو مونكرا ديال لا ميزون واخا سي ان كومبليمون دو نو ما ندوروش عليها دونك لا داعية دونك لا ميزون كو فوز habitez اذا غادي ندورو على la subordonnée relative vous habitez que vous habitez. La dernière phrase, les amis dont tu es si fier, c'est très bien. Voilà le tableau. Donc, adjectif qualificatif, magnifique, beau, méchant. Complément de nom, seulement du ciel, on dirait les voisins. Adna du ciel. Subordonné relatif, adna que vous habitez, dont tu es fier. C'est très bien. On passe à la deuxième question. Relève dans le texte ci-dessus 3 phrases qui contiennent chacune un type d'expansion de nom. قال لك تستخرج من النص هذا اللي قريناه واحد انواع ديال ديكسبونسيون ديال التمديد ديال لو نو واحد فيه ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ان كومبليمون دو نو ان سوبوردوني ريلاتيف واحد لا سوبوردوني ريلاتيف ومن بعد تحدد à chaque fois le type d'expansion et le nom auquel il se rapporte. هذاك النوع ديال التمديد ديال الاسم واش درناه بالادجيكتيف واش درناه بكومبليمون دو نو اولا بلا سيبوردوني ريلاتيف ودير على le nom auquel il se rapporte littéralement. Donc voilà la réponse. La réponse est la suivante. La neige, la neige n'est pas d'un blanc plus pur que ces pierres au ciel entre la mer et le ciel bleu. إذن شنو عندنا هنا درنا un adjectif qualificatif l'expansion ديال le nom de la mer et le soleil. إذن ها هي bleu هي l'adjectif qualificatif وديال من درنا l'expansion إذا من رجع على la mer et le ciel وبلو راه باينة زدنا ليها لو pluriel c'est très bien. إذا la neige n'est pas un blanc plus pur que ces pierres au sol. Entre la mer et le ciel bleu, un adjectif qualificatif, expansion de nom, la mer et le ciel. Deuxième phrase, imponoigno mur. إذا باش درناها complément de nom. L'expansion de nom po. إذا نواليو هي البصلة. هي de noigno mur. Troisième question. Le calme qui règne sur le port. إذا باش درناها avec le pronom relatif qui درنا
insubordonné relatif. Expansion du nom calme. Voilà la réponse. Donc, merci de votre aimable attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. ما تنساوش باش تدعيو معنا بالرحمة والوالدين.